ikimya kwa ko tenya ifi abia otenya ko kemele Allah kelati wosola alodula naam kanatie mo fiamite ki kanatie kunile uluta fenungole ya kanatie limini naam akale kadungu kuma boku shamalo Allah me i jija ikeke wati le naam parce que wati import ni bikawe wela aywe komite yako na yolo ala le kama komilu afana ni kaka be komi koso yo shamalo ikadungu ma fa adama dungu ma fe molu nya kulolu ko here yino here tamayi ate nyamilu ni nya mai dungu bama ate o nyamilu ni dungu ba ka den wale bele na ma fela bele otala bolo be mai ma nya be mai ma molo se kai no nya su lo le la mai ma butelo kwa nya mai Allah se ko ka gban dungu lo o se ko lo la se la dungu ma me dungu ka te wo via mi kono ala butala tan le kono o ka we aka lo ko be kono nile kata mike se ko lolu ka mingawe donc kama fe usu lolu you know o te se kala parce que nyamini a donc lolu ta hera shama chanama wallahi kolo tawe bia de mita kolo tunya lo yi to a kama ko bele mine dungo balo sa ka mi bola wallahi se ke ijidala c'est ko tole ikabe kuta fuoka we fuoka programu leka ijija ko ka ka fuokolo ijija ibele programu la o lo minele muso kata so ijija muso ta sakao le ku sakimba manja mato kala o ka wewe donc ka so ko te wumya ku sakimba c'est que anan jija o te wumya mini ananya titolo ananya titolo c'est très important molo c'est kala te kama idon ka fu ka longolo ijija ito bia la toma kwa ijija o mini ake wallahi o mini elu don ta moya o kuna si wallahi o ka we ka sise ikana mine kana kumala le ka sise mole education wallahi lon malu ko ala ka fa don dima we don dilima ko kullu mawludin yulad ala fitra donc be dilima no telo nyamili telo ate me nyamili keta kelo ko ba wo ba ni falila Allah kela kule ya sanu kani sallallahu alaihi wasallam se ko to di ko asusu ni kwa pepe tu biamang bemali c'est à pepe tu ademi lo abolo ni abelo biamang bemba Allah alo kingi na be ya ta anyake aya biamang kingi na bela ate o ko to di tumu ta kelo akebe ya o abe ko no na mata kele ya ta nya kele Allah e ti sira mi watu be ka ko beti tun kuma atani alon tani abon tani kasore ya nya ke ile mine ke bebele ka dum la Allah ile mine ke bebele ka dum la il faut atemu kolomba balote ino ale hakila temadi ata lo minge école sola anatoino inafo ko vraiment comme ate wa ko lunyale e ka boy no parce que vraiment a mettre lu so makasala fola te wanyale sika na luma kini sino kini o ba o afisa bo lettre le ngadi o ba ma unuka ke mawmale ayo so makasa ka mamala agbaya mais ma te hakimane ama fo dungu ye ako dungu ye we pi kumalo fola école sola pi le hakila di bele école sola tel meta niveau wa boy école sola pi to lu ko ma ya ni ko ni kara ko pa se ta place tene Allah o aya dama dungu ye ka si a ko shamale no ya na ko lu Allahu akbar c'est que shamale et que comme encourager la ko lu ma fan le dilama c'est que donc ma feni wati lolo c'est jamalama mais wati lolo ito kuma lolo fola ka encourager parce que adama donc fait vialer tie yi ya ni yetie bon adama donc yi ka vetie la avec wele ya c'est koko ka be yetie o ma faula tara amo ka mo nasinel parce que ale ye bele ma fait mine lo bon avec wele ati digabe mauna ye watu baka exercice lol kakuma
mama mabonyali ko ya idole kero kono kono go boanya ni kwale kono kita place wa bolu ache ba to mo encourager ache ayu solo don kono to dungo yema fechi sari adama do iki yema mo kaka yema fela mo bale wa ika kenele ike ki yema fela nyamma ole kai fewe wallahi seke iti jala mo bayamini dole la lona dungo ache ikana to dungo a senti quoi tali Allah fani mane kanka ko kaya dungla wi inyon dai ka to tanula ka koko ke itanuma alunga kuyunge imagbaya madoni me itanunu shaya kila te chini ni sabalu ni Allahu akbar nimi kana kule a dialulo Allah feninge adamo don gole chi naam aka kolo ke kimalo ko fakesa kule tanele iya maya ku yeto ke mutakelo wallahi watu be ikabye kono le na bebe kedi yuto fama ko kaminga we ko kale la le to ke tabuli Allah ko dongo wi fi ngwale le ko nga ko sule la lena kwa keta shale sisa ka ono foma minge watu be machi adama dun benta loni ache don lolu wila ya kila madi me kasore ya se wati lolo haki o yema ache ti ma feni ate bola ya sokino akaboya ni akabe atabo subela ache benta loni dia lo balo akakami se ngoni okawa mita naam benta loni ko bolta longo te kalu yema ache ile kini yetie alaka midima ijija yota aweti makumi ko so te polo wallahi ikata kisawema ko milawe ayafu ya lundola wallahi te kuyunda moma mole kuyungela naam kulo se dilima ya se ko shafe tule ye vraiment ndete mila nyino tani ne se wi lo cha ala ila ya bilale ala ya lungu mako naam awewe ya misi no ile kama te kama Mariama we naam ummata ila kwa kake chelele naam tola ka musoli ala tumako basa mako ala yau ika demi dimo uka nga ita bomi yeno uka ke bara denele yeno tum muso tatalu na yeno ile we musoli dima aka barale vraiment ça va Kenya la avec loi ou mike loi ou majabi ala fe ka mike ye avec ka ko fiale kaye Allah ele yite ka ko kinema tone ala fe ka fiale kiye tone ala to ko kono fi masa neta ko be mo kono filale tone miriya kama nyamima neta ko te nache yite mi manu le be ka ye naam iwe foni ala le neta solo ni mo ta solo te kini mo le soli ka ki neta solo ni adama to ta solo te kini fese adama ni hakimila iwe ko yete siolema to ka kondo opo Mariama Kenya mado kama naam ala ayite demi mawe o don le ta ke Josie le le ke Israël dia be ma ko bia be dia ika lo tan fiale ta ke ke on bola to ta dia America le bati le tala voilà kuna ala leke ala ko wallahu a'lamu haisu wada'at iwe fami biawe na la le sulo ne le lo ko Mariama mini ayake kawa ko mole dia be yafo fenya bolo ayo yake kawa ko ni ala lalo ile mino ile ko weke musuli toro ala ko leki so mo ma ki yiti to kaminge ani mita kumalani naam mao tema unyama itoboma naam itoboma donc te la gnyali doni naam fu wati lo na c'est parce que faute te no Allah do na commencer ala na fuinge donc te Amérique le ke mo lu kema diyan be mo mi tofo Allah kuma mi fo wati nelo naam ma ta la tenu ko shafa we ta ma ko shafa kata papier lo to kata papier miye to ka fo akete na famille ne lo bi mo mi ko so abule male ko so abule wallahi ni ma te to olongo la katu ni anima akana koro yoso makasade mami te mana dialo e to ina kene Allah ni ma te to fo lo la o te ka te tenya me ma oye ka lamia Allah
to ka dongo wa se ko mine ko ke ile lu o ko so ita mo kungo tadi mo se kala angol ke yo susu ma fe afra bela mo min ma fe an fa mu bebe nyali fo ito kala le wela mo ni bia en pratique we chami bia la éducation comme naam mais o lewe chama we bosse anol la bi anelu ta dongol we anda dongol we anol famba bebe ka busmaneni Allah parce que on nyami yono naam nyami yono anyo ta yuta lali tie adama dong la mola o ani ya sawa mine fobi wallahi ulole bongole ulole école sole ulole kangala tie c'est que école so kangala ni barakala donne ni mo minelo adama de nyama ase mo ya kala to be ya ki to talo mais anol ma fait ni pi e ka nyol ma fait am valu am bulu mine tay no be Allah an dang bulu le be an we yema an zu we yema Allah c'est que adama do yugo ole nyonte quoi il y a qui to li bumine lo wallahi bele kuna sila oli lele c'est que kambia saba ma ala le amin ma ni falu ay jija dongolu naam alele dongol ta responsabilité lule dongol ta kele wole Allah nam ma kele ala tata mo be nya ta le ko le Allah c'est que ma ka kallo ale kan ka place mita ni bebe du ka ka ye place lo ma ke kay no le wallahi barakala lo wallahi ni direte ka lo ale ta place le ajuer lo ale ta place le naam mi lo ale ta place le kuma kay no bien mais ni be ka fu ko be ki be ye ta place lo o le na kuma shamala kambia sabama ala amin ya Allah kambia sabama ala amin ya Allah ka dengolu lammo si jama ala amin ya Allah ka avanci ko ala le amin ya Allah sawati ala le amin ya sawati ala le amin ya Allah kuma la bamima naam le salamata ta hadisali naam kala salamata naam cila nam fu musola le tewe naam a cila bakanyu kuyunga wallahi a cila bakanyu kuyunga wallahi musolu iko ka to bakanyu naam ikai buliye wallahi iko ka muso to bakanyu ni lum fanan ka kekenwe to fanan kan ki ya ki to muso parce ala betale fo wallahi ci la betale fo ci la ko to belo fi sama du ci sumi lele abelo fi sama du genele ni kele ke ni hene la muso la naam ni hero ka ta ketane we ke mi tamu di la muso ma kwa ki ya kima ko le to wa fi sa beli Allah mo mi hina ya lu ko la ko la fi sa beli naam so ko to di muso lewe o bo o villa to le kono akan ki kija ka villa mi entretien ci wallahi akan ki hakki to entretien lo naam to jene ta boni afenu lo le ala lewe awi dia location la mi jike ya ki to lo c'est que femme e cholu olu ta rôle mi no lewe naam muso alobo c'est que lolo nala kata demso dile mo minima abia ko no we kola we boni di ma we kan kallo ikan ka bungu lodi mo lod ma fewe ikiya bungu lod nyami ma ita mo kalte sole na tala nikiti ta bungu ka résidentiel lo mo milu sila la ya ta siola mais kiti ta ka tibono mo mi sila tibono o ya ta siola kiti ta ka entre coucher mo ya nama ika kenyambe kallo nyami ma wallahi mo le kana ya mo sola wallahi ke le bole ka bumul ma besi se naam ika de dem fu lodi naam ika lo ika ke residence li akupalewe bo oila nyara kwale ni wallahi ula nya ukanki la nya kwale naam muso bekini kwana nemi fa kwana le fa chini naam koli taskunu ilaiha wallahi ala we sari muso wala takawakufin balini Allah no muso gutelo ko kawakufin ni wallahi to akawakufo bo femi fa ole ka bongolewe naam bongo lola nyami ma ka ki jija se muso le se alele génération milu nala naam olu takolo wa muso le wallahi alele na mona to génération milu yeno o dila tole lu ma mais milu ndala wa muso le la c'est que salamata anakila bakanyi na kuyunge Allah akila bakanyi tellement bakanyi we naam ni chela te ta ti lo sunola le sallallahu alaihi wasallam fune ka minge
tara multe ta bwala adeta ujuta au ke fenolo o minwe to akata mundula nyami ya mundulo Allahu akbar comme chelate mo bakanne atako besen yannete soin ta di ka misko yeka Allah ni jelabo na kanna jelanya ke salamata ismo no atini Allah o ko soin dial min ko ni so yesa le fe Allahu akbar to adinge o tata ko anasi parce que cela l'état atawe jabasife atawe wala naam cela taminge naam anasi le tebu adinge anan cela anasi mini mo nya dima o ke ya baradini Allahu akbar anasi le tebu mo milu se ka kuma cela kawe o mo demandema anasi o chama anasi ko naam ko depuis ale te cila bolo naam salatu salam cila mafoyete kema mine kuso weketa Allahu akbar mine kuso ikete ko matimi anje wa anasimiwe naam atila baka ni kuyunga Allah ubani nyamma naam to ma kuyo kulwa wuke anasiye naam ya umine yalana musowe naam ya luwa nya duna mo minile naam bi fujole fujao idan kan yi fa juna ko luwa ukan ya luwa ukan juna sani takima ka tayar ko luwa wo duna ni parce que salamata naam ale luwa wo ni chilale fe wa ka tinye chila den dole malwe se mike chila yewe luwa ukan naam iwe mi kay fu ton so ache watu lolo kan kan wa umi chefe Allah wa umi nya dunale we naam parce ya kiyama ta nya ole le bolo o mo ni bolo ikaka lo ni jene fa ko wallahi yali na ife c'est que c'est son lolo naam chella wa alayhi salatu wassalam alwa uke anasuye ache ako kundi ala ko bakalo anasulo Allah bakalo dumullo naam bakalo ya nafulo Allah anasuwe naam sabaru kema nafutele le boka tumpepetuka Allahu akbar anasuwe naam asai kemele so naam anasu denkemele so naam tema baka Allah to dungul bekele Allah wo so jene fe salamata wo ba ya luwa wo ba luwa ni naam aya luwa ni naam ani asawe naam mo lolu sa luwa wo ni na to yema wallahi lolu ya le we se ko yo to kulno ta ke ikalo ala mafewe ika ko kawe naam ko belo examen nyamema wallahi examen we atala école sola aweta salaban la fina examen le ka kuma wallahi awesa kimi kawe ka tester ko ma fe ite bele gagne la o bete gagne la wala o kanyama naam ya la ya bilo kene Allah ele wasi mi ke ikala le ye ala ni la ya bilo no la to ki ma fe iwe komi keni ite kale ala kuso mo ite ka biele kuso to mo shema ke we shema lo chana ka biole Allah parce que kuma kan di no lu you know o ya ku pecha Allah e iseta examen kawala ni il faut tu lo ka to ko banyani wallahi o nyami ma adama do muta fenu chini wallahi so ala gufu atani umu nala kan mu mi ikadiale ala yawe lo mu be ko atula yabila naam ache naam ni kamu de mi hakila ka dia naam akake classe ola ni maître cho kalu watu wati akale la wila kwa kuma ache aka question poser la le kuma watu maisha basali la hakila di al hakila dia nu e ka so ka dia le kamu cho naam ce que nyama ya nyami ma iko famu iko shama mo e bolo ande balu yele minge oguso ko lu ko fikana ache ni kolor kanna amo no fi mine gusa weke so ikitasi toni iye ko kemini i a exam o ye buta nyama ya mo wallahi wallahi ko no malele wallahi oguso adama dungo iko ko lawe isawe toro wallahi obi sawe akatinya kale
parce que ce molo mi ta sawe beteti nyaka te ala iya na ku sawe ne kaso sawe ne de ate sawe ne iya ku baraka bale kaso baraka batile ala le lo mbali wallahi ala te mu tonyona admu dum bule ye tonyona wallahi kana la ala le amina ya allah kange ke we bebe ke ala le amina ya allah admi baru ala le amina ya baru fatiya ni matiya ala le amina ya admu sawati ala le amina ya baka de ala le amina sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ibamba niche